Hello buddies, I'm back. It's Sunday. Come join us for a fun walk with Trupang Puchikik today. Hello buddies! Welcome to my vlog, Kuris Kuris! Ano ba kita? Tropang? The original, Jay. Di ba? Tropang Pochi. Amor dyan ka mga bagong recruit. Say hi. Say hi, buddies. Hi, buddy! Wow! Let's go! Let's go! Let's do this! Nene, ano ka na, Nene? Count me in! Count me in! Like, Click like, share, and 10 stars! 10 stars, and follow. Please follow! Follow Doring! Yun. Na, hindi ka mula-mulag. Sige, sige. Kanta kami naka-video. Bala ka mo. Sige, sige, sige. Naka-video. Bala ka mo. Identify din ito ng mga faces nyo. Sige. Uli, ano to? Uli. Uli. Nan. Tima, nag-uli. Mag-uli kayo man. Naka-video kayo makilala. Oh. Parang namulta ka mo. Bye-bye. Nate. Nalo. Dora, hindi ka pati nakan-ngadlak sa video. Strong evidence na mo. See? Wala giti bilib ang kanakana darwa ka dyan. Ang balaan gid mo. Nagbalik ang ayam, naguli ang bayam sa balayda. Oh, jag Doring. Ay nako. Berarti asoy dyan. Next stop! Next stop. Next stop natin. Ay, second. Next stop. Ay, second. Second stop yun. Second station. After the second station, may more station pa. Station of the... Come on, let's go! Let's do this! But dahil kay Doring, sabay ka rin yung kay... Asan pala? At least kakadoto Doring mga 2014, 13. 13. 13 na? Yes. Energy, pukuto ka rin yung lumpat-lumpat. Pukuto. Ay, para ka years, ma'am. Hindi ka pa to 40, tilad 40 ka mama. Nakamot siya. So guys, welcome to the vlog! Welcome to Tanoong. Tanoong Primary School. Magtrabaho ka dyan. Pero once nga makamonetize kita, maka-share ka ba? Yun. Hello. So mga... Hello, buddies. So, may bago na naman tayong recruit. Recruit 1. Ang 2 natin, nagkakapot na kamera. Hello. Mga pangmalakasan. Tanoong... Way back 2013, same pa kami ka energy. Now? Now, hindi ko nakapunta. Kay 40 rin si mama. Oh, what's the next naman? Shout out sa mga alumni kang Tanoong Primary School. Sige, Nara. Nan. Tanoong Primary School. Again, Barangay. Tanoong Primary School. Barangay San Ambrosio, Igbaras. Diba love natin ang San Ambrosio? Because what? What? Oh, Nini! Ikaw naman, Nini! Ay! Yes! Imagine na, mga estudyante ko kauna. Sa bagay, hiling kauna, mas taas na nakanakang ka dyan. Gabago lang, tuwing pero wala gatubang height na. Hindi kita pa tumas camera? Makimamas tayo.
for today, buddies. Thank you for watching. Bye. See you again. Ciao.